So guys, ito sa akin ang binili ni mama sa akin. Ito, astig yarn. Astig yarn. Ay, ano to? Ba't flat? Yan natin sa loob. Wait lang. Pagang. Wait lang. Ayun, ito ba't? Ayun. Ito, hindi ko muna ito bubuksan. Pero titi. Na! Ala! Salamat mo. Beyblade to, Beyblade. Kita niyo si Jing gagana eh. Oh, shit talaga boy. Ina mo. Salamat ma. Salamat po ma. Mahal na mahal po kita. Lagi din na trim ko eh. Sabay.